ଟିକେ ବାହାରିଲ ଆଉ ଟାଉନରେ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଫୁଲ୍ ରେଡ଼ି ଫେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଟିକେ ବାହାରିଲୁ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଟାଉନରେ ଆଉ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଯିବୁ ଆଉ ଏବେ ସିନେମା ଯିବୁ। ଓକେ ବାସ୍। एटा आम टे सिनेमा हल बुलुचु आसिल टे सिनेमा हल टे देखा रेडी अच्छु एटा देखु आमर सिनेमा हल एबे जाइछु सिनेमा हाँ एटा सिनेमा हल एटा आमर गैंग अभी सिनेमा हल देखिए टिकेट करना किंतु एबे 10टा अधे बेले स्टार्ट हे स्टार पार्क अच्छी आ मंदिर पंदिर अच्छी टिके रो जाऊँ सिनेमा हल भीतर जाऊँ मुझे 10टा बेले स्टार्ट हे 10टा बेले आम पहुँचलु सिनेमा हल देखुवे एटा आमर